Na. Ha? Na. Ha? Isso mesmo, um saca-rolhas diferente. Vamos lá? A Salete agora vai andar agora, gente, olha, com o triciclo. Vai, Salete. Agora é só Devagarzinho, tá? Isso, vai acelerando, Segura no freio, vai acelerando devagarzinho. Vai. Opa, vai. Isso, devagarzinho. Solta um pouquinho o freio, Salete. Vai, agora Solta o vai. freio, vó. Vai, Vai, Salete. acelera. Ai, Salete do céu! Meu Deus! Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir bubu. Suatu hari pria tersebut berkunjung ke sebuah toko untuk membeli labubu. Akan tetapi ini awal terwujud dari seorang pria yang terobsesi